आसतु एबे खाइबा दम बिरयानी। ଆମର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିଛୁ ଆମେ। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ शुभकामना। मु प्रीति आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एवं प्रीति पूर्णिमा लाइफ एक्सप्रेस आउ एक ब्लॉग को। आज हूँ जेहेतु संडे बर्तमान आम बाहरी पड़ू देखिपे परिवा नॉनवेज उपर किसी आनिबा। रूम तो आमर पूरा खाली खाली आपण मैंने जानी थे। एबे आसतु जीवा आउ परिवा मार्केट नॉनवेज कौन देखिक आनिबा। आसतु आप देखिपे पाग कौ हिसाब से पूरा मेघुआ देती। घर तो बाहर कौट इच्छा होनी। आप देखिपे पाग कौ हिसाब से आसिक पहुँची जाइचु परिवा दुकान रे। रेट सब परिवा रेट केमती कौन हाँ हो। हाय फ्रेंड्स, बर्तमान आम ए आसिक परिवा मार्केट रू बर्तमान चिकेन नापी पहुँच जाइचु। आप देखिपे कहीं आज दम बिरयानी होबार प्लान अच्छी से ऑर्डर देचु चिकेन बर्तमान से देवे। हाय फ्रेंड्स, बर्तमान आम आसिक घरे पहुँची जाइचु सब परिवा आउ चिकेन नहीं जेहेतु आज दम बिरयानी हम आपण मैंने आसतु देखा केमी कौन प्रस्तुति चली। बर्तमान देखूँ आमर सब सामग्री ये थुआई जाइए। बर्तमान भाई आमर चिकेन टाकू मैग्नेट करके रखिए। आ देखो कौन सब सामग्री से यूज करुँचे कहे बर्तमान भाई। स्वादिष्ट अनुसार लुण, ओके, हल्दी पाउडर, ओके, 1 स्पून हल्दी पाउडर, ओके, 1 स्पून चिकेन पाउडर, 1 स्पून कॉरिडर पाउडर जहाँकि आमर धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून चिली पाउडर जहाँकि आमर लंका पाउडर, और देखिए टे पकड़ अल्प गरम मसला 1/2 स्पून गरम मसला। तापर आम पकड़ा दही 100 ରୁ 150 ग्राम दही काटिदेवा। काटिकी 100 ରୁ 150 ग्राम दही, तापरे आमे पुदीना पुदीना पत्र अल्प माने धनिया पत्र अल्प पकईवा। पकईक भल भाव मिक्स करदे। देखिए मिक्सटा हो सारी एमती मिक्स करके आम अध घंटा घुराई रखीदे। जदि आपंकर फ्रिज अच्छी तो अध घंटा फ्रिज भी रखिपारे। फ्रिज रखिले मांसटा टी आगे सफ्ट हो। आमर तो ये फ्रिज ना जेहेतु आम एमती अध घंटा भल भाव घोरे रखा। बिरयानी चाउल भल भाव धोईदे जहाँफल तार जो मरी अंश बाहरी जाओ। आस्ते आस्ते धोइबे कहीं चाउल भांगार संभावना अच्छी। धोईकी अध घंटा खंडे पानी बतुरे रखिदे जहाँफल कि चाउल फुल एवं लंबा बहुत हम। देखिए चाउलटा कौ हिसाब से कौन केमती होती। देखिपे बिरयानी चाउल बतुरे किसी समय रखिदेव। देखो आमर ये दम बिरयानी कौ भाया प्रिपारेसन चली। हूँ पानी बर्तमान आमर
गरम ହେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆ ଦେହରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ନେଇଛୁ। ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଡାଳଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଜିରା ସବୁ ପକେଇ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର କୁକର ବସେଇ ଦେଇଛୁ। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇକି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପିଆଜ ନେଇକି ପିଆଜ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ କିଛି ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ। पियाज आमर पूरा रेडी हो जाइए। देखिए कौ हिसाब से कलर पूरा नाली पड़ जाइए। काढ़ी ना आपको गोटे जगह को एबे देखंतु आमर वर्तमान तेल पूरा गरम हो आसलानी। एबे आमे किछि मात्रा गरम मसला नहीं जिबा। तेजपत्र, डालचीनी, लवंग, गुजराती सब किछि नहीं गली। एबे कंचा लंका किछि मात्रा नहीं जिबा। एबे वर्तमान प्याज पकई नबा। आपको किसी समय पे आपको बर्तमान ए घाटी नवा। देखिए भल भाव में मौड़ी आसला जाए आपको बर्तमान मिक्स कर नवा। मैंने देखिपे बर्तमान पियाज आमर पूरा हो आसी। एबे आम जो चिकेन को मैरिनेट कर रखी ता देह पकई नवा। भल भाव मिश्रण कर घाटी नवा। एबे आमे जो अदा रसुण ग्राइंडिंग करी रखिछु ताकू मध्य पकई नवा। तापरे भल भाव मिश्रण कर नवा को। एबे आपण माने देखि परथे एपटे बर्तन हमर पानी पूरा भल भाव रे पूरा गरम होई फुटी आछि। ए जो गरम मसला हम सब पकेइथु एबे आको बर्तन हमें छाणी नवा। तुलैथुलु भल भाव रे बतुली आछि। एबे आको ए जो गरम पानी रे पकेइ नवा। मात्रा रे घियो टिके नै जिबा काहेकि ना चावलटा टिके सॉफ्ट रहइबो। गुआ घी घर आसला से देखी पारे चिकेन टा पूरा हो आसलानी। आपको बर्तमान किसी मात्रा अधे चिकेन बर्तमान आधे काढ़ी नवा। आम एपटे आप देखी पारे बर्तमान राइस भी आमर पूरा 70% हो आसलानी। आपको बर्तमान आम छाणिक आधे पकई नवा। बर्तमान किसी मात्रा रे घी बर्तमान पकई नवा। धनिया और पुदीना पत्र पकई नवा। तो भाजिक रखी पियाज बर्तमान भजा पियाज किसी नहीं नवा। आ बर्तमान कलर आम अल्प टे कर कलर किसी मात्रा रे पकई नवा। रखी से चिकेन बर्तमान आधे किसी पकई नवा। सब
ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆ ଉପରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଚିକେନ୍ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀର ପ୍ରଣାଳୀ। ବିରିୟାନୀ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକାଇ ନେବା। ଆମେ ଆର୍ଚିର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଣିଥିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ତାର ଭଜା ଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଘିଅ କିଛି ମାତ୍ରା ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏପଟେ ତାୱା ବସେଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ରଖିନେବା, କାହିଁକି ନା ଲାଗିଯିବ। ତାୱା ଉପରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ରଖି ନେଇଛୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ସିଟି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖାହେବା ଖାଇଲା ଠି। ଫାଇନାଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ କଲର୍ଟା ପୁରା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପଲଟେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲଟୁଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ବଜାର ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିଛୁ ଆମେ, ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁପର ହେଇଛି। ମସ୍ତ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ମାନେ ଅତି କମ୍ଟା 150 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆଣିକି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ମନ ବୋଧ କରି ଖାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେତେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବେଶୀ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବା ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସଣ୍ଡେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।